آج ہم بات کریں ہیں مینوپاز کے حوالے سے. یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن کیونکہ بھی ہر خاتون کو سے گزرنا اور اب تو پیری مینوپاز بھی ہے، اور پیری مینوپاز آپ کو ہٹ کرا جلدی. جیسے ماہواری بچیوں کو جو پیوبرٹی ہے وہ بچیوں کو پہلے جو 13 14 یا 12 13 میں ہٹ کرتی تھی، اب وہ بچیوں کو 9 سال میں ہٹ کر رہی ہے. سو ہر چیز اب پہلے ہو رہی ہے. تو کیا کیا سمٹمز ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جیسے کہ اس میں ہارمونل چینجز تو بے تحاشا ہیں، بے تحاشا. آپ کو ریل بھی اسے کرنا ہے. کیوں میں چاہتی ہوں کہ مرد حضرات بھی شو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے ان خواتین سے جو کہ مینوپاز یا پیری مینوپاز سے گزر رہی ہوں. تو بریک کے بعد ہمیں جناب جوائن کیا ہے ڈاکٹر صوبیہ آفتاب نے بھی، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. ہم ان کو بھی شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ویسے آپ مجھے بات بتائیں، کیونکہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہر چیز جلدی ہمیں ہٹ کر رہی ہے، نفسیاتی طور پر جو ہیں وہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ مجھے ضرور بتائیے گا. دیکھیں نفسیاتی طور پہ جو آپ کو ہٹ کر رہا ہے اس کا اپنا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، بٹ جو آپ کا سائیکولوجیکل میک اپ ہے نا اس کا بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یعنی ہمارا جو لائف سٹائل ہے جس میں ہم آپ کے لیے ایکسرسائز کر لیں، ہمارا اسٹریس لیول ہے، ٹھیک ہے، ہوم انوائرمنٹ ہے، ارلی آپ کی لائف میں جو ٹراماز ہیں، یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہارمونل امبیلنسز کو لیڈ کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو بچوں میں ارلی جو اب آ رہا ہے، لائک پہلے نارمل تھا کہ 11 سے 14 میں ہو رہا ہے، لیکن اب 9-10 کے بچوں کو بھی ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کٹ کری اس ٹائم پہ بھی وہ ٹائم تھا جب بچوں کو نہیں پتا ہوتا، بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز آئے گی. اب آج کل کی بچیاں 7-8 سال کے مطلب جہاں تھوڑے بہت شعور آ جائے بچوں میں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ ان کو پیوبرٹی وہ ہٹ کرے، ان کو آلریڈی اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. تو یہ لاٹ آف ایکسپوجر، کیا اس کی وہ از آلسو ون آف دا ریزن؟ لاٹ آف ایکسپوجر ہم ریزن نہیں کہیں گے، بٹ لاٹ آف ایکسپوجر ہم کہیں گے کہ اویئرنیس از گڈ، کہ وہ انہیں پہلے سے پتہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دے آر مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ نا. تو وہ پھر ان کو اس طرح سے، اور آپ کہنا چاہیے ان کے لیے اسٹریس کریٹ نہیں کرتا ون اٹ ہیپنس. کیونکہ اگر آپ پاس میں بھی دیکھیں گے کہ وین دس پیبرٹل ایج جیسے ہی آتی تھی تو ہماری جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے وہ انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دس از سم تھنگ ایب نارمل. حالانکہ دس از اے فرسٹ سائن جو کہ بہت ہیلدی سائن ہے کہ دیر از اے پازیٹیو چینج وچ از ہیپننگ ان یو. لیکن وہ جو مائیں تھی یا دادی دادی ہیں یا ارد گرد کے جو لوگ ہوتے تھے، پھپھی خالہ، تو وہ اس کو پتہ نہیں ایک ہائپ کریٹ کر دیتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بچے کو. تو آج کل کے اگر آپ بچوں کو دیکھیں گے جن کو یہ اویئرنیس ہے، دے نو دس از گوئنگ ٹو ہیپن، تو وہ اسٹریس فری ہیں. ہمیں تو لگتا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور بہت اسٹریس فیل کرتے تھے. اب وہ بچے نارمل اپنا آپ دیکھیں اسکول بھی جا رہے ہیں، باقی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپوجر از اے گڈ تھنگ کہ آپ کو پتا ہے بیکاز یو آر اویئرڈ. لیکن جو آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ہے نا، وہاں پہ جیسے اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ارلی ٹراماز کی میں بات کر رہی ہوں، تو ٹراماز میں آ جاتا ہے پیرنٹس کے آپس کے جھگڑے ہیں جو بچے پہ سائیکولوجیکلی نیگیٹو افیکٹ کر رہے ہیں. اسکول کا بہت زیادہ اسٹڈیز کا برڈن ہے، بچہ اسکول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے، فرینڈس سے آپ کی نہیں بن رہی ہے. یہ وہ سارے اسٹریس فیکٹرز ہیں جو کہ ہارمونل امبیلنس کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزن کہ وہ ایک جو ارلی چینجز آ رہی ہیں. پلس ہماری جو ڈائٹ ہے، پہلے بہت ہیلدی ڈائٹ تھی، اب وہ اتنا پیور نہیں رہی ہے نا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیور. مجھے لگتا ہے ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کو یاد رہتی ہے. جیسے آپ جب پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو ماہواری آتی تو اس ٹائم آپ کو جو آس پاس کے لوگ جس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جیسے آپ سے ڈیل کیا جاتا ہے. وہ بچے عمر بھر میں، ایک خاتون جن کی عمر کوئی 70 سال تھی، میں ان کا ایک ویلاگ دیکھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کو پہلی بار جب ان کو ماہواری ہوئی تھی تو کہتی کہ میری نانی نے اور میری ماں نے مجھے بہت مارا تھا. اور وہ اتنا کہتی وہ ہے جس میں بچی کو کمفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اسے بچی سے اس کو سمجھائیں بچی کو. اور انہوں نے میری نانی میری ماں نے مجھے مارا، مجھے گالیاں دی. تو کہتی اب میں آج 70 سال کی ہوگی اور وہ بتاتے ہوئے بھی رو رہی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اس کا کتنا امپیکٹ لیا ہوگا، اس کا ٹراما کتنا لیا ہوگا کہ تو آلریڈی ان کی باڈی چین سے گزر رہی ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر اتنا پریشر. تو ایسے ہی مجھے لگتا ہے جو پیری مینوپاز میں اور اس کے بعد دوسرا ساتھ میں مینوپاز میں بھی جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کو جیسے لوگ ڈیل کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوتا ہے. میں ایک کال بھی لے رہی تھی جلدی سے. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے بھاول نگر سے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم شبانہ مفتی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی بالکل کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ میں بالکل زبردست الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. تھینک یو سو میم میری ایج نا 32 ہے اور 8 سال میری شادی کو ہے میم. میرے بچے نہیں ہیں. تو میم پہلے مختلف میں نے ٹریٹمنٹ لیے ہیں، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ویٹ لوز کریں. کوئی مطلب ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں نظر آ رہی، کوئی بیماری نہیں ہے. تو میم 5 سال بعد مجھے فائبرائڈ ڈائگنوز ہوا، تو پھر میری ڈائگنوسٹک لیپٹوسکوپی میں پتا چلا کہ میری دونوں فلوپین ٹیوب بند ہیں. میری جان آپ رو کیوں رہی ہیں؟
कोई बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मेरा बच्चा, हाँ इमोशनल, लेकिन रोए ना मेरी जान, प्लीज आप मत रोए। हाँ, आपकी ट्यूब्स बंद हैं, आपका 8 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, आपने फाइब्रॉइड से जो निकलवा लिया है, रसौली भी निकलवा ली है। अब मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना टाइम मज़ीद ना ख़राब करें। आप जो REI रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, जिसको आसान लैंग्वेज में फर्टिलिटी डॉक्टर कहते हैं, जो कि आपको IUI, IVF और ऐसी चीज़ों में हेल्प करते हैं, उनके पास जल्दी जाके कंसल्टेशन ले लें। एक जनरल OB-GYN जो होता है वो आपका फाइब्रॉइड निकाल सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है इनिशली, लेकिन जब आप जैसा केस हो जाए तो ऑलरेडी आप 8 साल वेट कर चुकी हैं। आई थिंक आपको उसके अगले लेवल पे जाके स्पेशलिस्ट से बात करके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो IVF जैसी अपनी चॉइसेस को देखना चाहिए। जी मैम, मैं ना तो फिर इसके बाद डिप्रेशन में चली गई थी ना। 1.5 साल तक मैंने ट्रीटमेंट लिया इसका, डिप्रेशन का। अच्छा, पता है कि मेरी जान एक और चीज मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे अब डॉक्टर साहिबा ने इनको बताया कि आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है, अब वो ट्रीटमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है कि आप अपने स्ट्रेस को कितना अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप इस थॉट के साथ जाएंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, यानी जिंदगी में एक रूल याद रखें कि आप जो जिंदगी में चाहते हैं ना उसको अपनी जिंदगी में होता हुआ देखिए, यानी मैनिफेस्ट होता हुआ देखिए। तो आप जब तक उसे अपने आप उसकी देखते हैं ना, पॉसिबिलिटी नहीं देखते, वो कहते हैं ना अल्लाह मियां भी आपको आपके गुमान के मुताबिक देता है। तो स्ट्रेस को बहुत मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि उनके अगर हम साइंटिफिकली देखें वो काफी देर वेट कर चुकी हुई हैं। उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वेट कम करें, लाइफस्टाइल पे काम करें, क्रॉनिक स्ट्रेस खत्म करें। लेकिन हमें एक चीज़ बहुत क्लियर कट सीख लेनी चाहिए कि जब आप एक स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट को भेज रहा हो तो इट नीड्स टन्स ऑफ मनी। एक सर्टेन क्लास की औरत को आप एक डॉक्टर के पास, मैं उनके पास भेजूं, फिर वो उनके पास भेजे, फिर इमेजिन कि किस कदर पैसा उनका लग रहा है। तो आपको जब कोई फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं और आपने पैसे इतने लगाने हैं, IVF इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और आपने कहा कि जी मैंने इतने साइकिल यूज़ करने हैं, तो उनसे पूछ लें कि कितना चांस है कि मैं प्रेग्नेंट हो भी सकती हूँ नहीं। गो विद द स्टैट्स, क्योंकि अब आपने डिसीजन लेना है कि मेरे हक हलाल की कमाई इस पे लगनी है, मैंने होना या नहीं होना वो अल्लाह करम करेगा, लेकिन स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन इज मस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो OB भी मुझे बताएं कि ये जो स्ट्रेस है, हम जैसे ब्रेक में बात भी कर रहे थे ना कि आप जब स्पेशली टाइम करोगे ना कि मुझे भी कंसीव करना है, मैं क्यों नहीं कंसीव कर पा रही, दैट इज द टाइम आप सच में नहीं कर पाते। लेकिन जब आप छोड़ देना अल्लाह पे कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपनी जिंदगी, तो पता चलता है जी द वेरी नेक्स्ट मंथ जो है आप कंसीव भी कर लेते, तो उसका स्ट्रेस का और कंसेप्शन का कितना गहरा ताल्लुक है। थोड़ा सा इसमें मैं जो है ना रिलीजियस एस्पेक्ट भी अगर एक टच कर लूं, तकफ्फुल इसी को कहते हैं ना कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया बस आपने। द मोमेंट अल्लाह भी कहता है आप छोड़ दो, द मोमेंट आप छोड़ देते हैं, आप मेडिकली अगर उसको रिलेट करें तो योर स्ट्रेस कम्स डाउन, एंड द मोमेंट योर स्ट्रेस कम्स डाउन तो आपके A to Z जितने बॉडी में रिसेप्टर्स है वो सब नॉर्मल लेवल पे फंक्शन करने लगते हैं, इंक्लूडिंग आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड देन ऑब्वियसली अगर आपने स्ट्रेस लेवल कम किया, आपके नेचुरल फंक्शंस शुरू हुए, तो मैनी अ टाइम्स यू कंसीव नेचुरली। सो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको समझाना और उसको एक्चुअली इनके हस्बैंड को भी इनकी तरफ सपोर्ट कीजिए। एंड आई होप मेरी जान कि आपको घर से, आपके ससुराल से ऐसा कोई प्रेशर ना हो। बाकी अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह पाक जो है वो ज़रूर आपको नवाजेगा जिसको आपको चाहिए। अच्छा, हम वो ज़रा बात कर रहे थे ज़रा सिम्टम्स की, अगर मैं ज़रा क्विकली बात करूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं पेरीमेनोपॉज की वजह से। देखिए पेरीमेनोपॉज के कॉमनेस तो स्टार्ट करते हैं ना कि जी पीरियड्स इरेगुलर हो गए, हाँ ठीक है उम्र बढ़ रही है, इट्स नॉट जस्ट दैट। सो आसपास वालों से भी पूछें हाउ एम आई, you know exactly so जैसे ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता how am I driving exactly so it starts gradually। मतलब आज आप हंस खेल रहे हैं, कल आपको उसी बात पे गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हॉट फ्लशेस विद रेगुलर पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं। पेरीमेनोपॉज में भी होता है कि आपको पेरीमेनोपॉज से भी हॉट फ्लशेस शुरू हो रहे होते हैं, मूड चेंजेस हो रहे होते हैं, स्लीप खराब हो रही होती है, बॉडी एक शुरू होते हैं। खाली ऐसे करके बैठे थे, कल ऐसे बैठे थे, कुछ नहीं हुआ, आज ऐसे बैठे घुटने में दर्द शुरू हो गई, राइट। सो आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम आते हैं, सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है। एंड देन वो ग्रेजुअल ऐसा हो रहा होता है, आप शुरू में अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि इट्स हैपनिंग टू यू, देन सडनली इट गोज। मैं जरा सिम्टम्स से मजीद बात करूंगी, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मैं बहुत सी खवातीन ने कि मैं देख भी रही हैं, उनसे बात करूंगी लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मेनोपॉज के सिस्टम्स और पेरी मेनोपॉज के सिस्टम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे और एक और चीज़ हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि जी ख़वातीन पे एक वैसे भी हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. घर में उसने पैसे कहाँ रखे हैं से लेके उसके मियाँ की शू पॉलिश कहाँ पड़ी हुई है और उसके बाद हज़ारबंद दाना कहाँ पड़ा हुआ है, किचन में हर चीज़, इलेक्ट्रिक टेप कहाँ पड़ी हुई है, एग्जैक्टली एक एक चीज घर की, तो उसी से बार बार सवाल पूछे जाते हैं. और अब सोचें इतना आपके अंदर हार्मोन्स का तूफान हो, उस पे हर कोई घर का बंदा आके आप ही से सवाल पूछ रहा हो. मैं कहती हूँ तो हार्मोन का तूफान ना भी हो, लेकिन हर बंदा अगर आप ही से पूछ रहा हो, आप पे स्ट्रेस हो, तो इंसान चिढ़ेगा ही ना. और अगर ऐसी कोई आपके साथ फिजिकल और मेंटल कंडीशन चल रही है तो उसमें आपको कितनी चीज़ जो है वो तंग करेगी, आपसे उलझन का शिकार होंगे. तो आपने बोला कि जैसे एकदम से ये पेरी मेनोपॉज में कि उसमें भी है कि एक दिन आपको जॉइंट्स में पेन नहीं और अगले दिन वैसे बैठूंगी तो मैं कहूँगी मेरी टांग सो होगी है, ये मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गई है और मूड स्विंग्स है. आप मुझे बताएं कि यू हैव गॉन थ्रू इट, सो क्या चीज़ ने आपको हेल्प किया कि आप उससे निकलें? सबसे पहले तो पेरीमेनोपॉजल फेज में आई स्पोक टू माई मोमानी. वो बड़ी बहुत मज़े की बंदी है. शी इज़ मोर लाइक फ्रेंड टू मी दैन मोमानी. तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मसले चल रहे हैं ना, मैं क्या करूँ. अच्छा, लेकिन मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए? आप क्या किस चीज़ से गुजर रही थी ये भी बताएं. मतलब पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे और मुझे बस सिर्फ इतना ही पता था. वैसे तो खैर इन अ वे इग्नोरेंस इज ब्लिस. एक ज़माना था जब हमारी मदर्स ग्रैंड मदर्स इससे गुजरी तब बात ही नहीं होती थी. लेकिन मैंने कभी अपनी अम्मी को उस तरह चिड़चिड़ा वो वाली चीज़ें, और बाद रोना भी आता है. हाँ, और एक और पता है जो चीज़ मैं प्रोग्राम पे आने से पहले भी सोच रही थी कि कुछ लोग होते हैं जब वो सोचते हैं ना अच्छा इसके साथ ये सिम्टम होते हैं, तो रिमेंबर एक कहानी पढ़ते होते थे सिलेबस में, मैन हु वाज हॉस्पिटल. हाँ, मैन हु वाज हॉस्पिटल. तो वो जो सिम्टम देगा, हाँ ये मुझे भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो वो चेकलिस्ट आपके दिमाग में. तो प्लीज़ ऐसा नहीं है. मुझे सबसे पहले जो मेरी मोमानी ने बहुत प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा देखो ये कुदरती अमल है, अल्लाह ताला ने ये नेचर रखी है, ये फेज़ हर किसी पे आना ही आना है, ठीक है. इसको जितना पॉजिटिवली जितना कंफर्टेबली लोगी ना अपने पे, इसको बिल्कुल सर पे सवार नहीं करना, तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा. आप यकीन करिए मैंने ऐसे गिरा लगा के नहीं अपनी ज़िंदगी के साथ बांध ली. अल्हम्दुलिल्लाह. कभी लगता है कि टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा एसी या हवा के नीचे बैठ जाऊँ, बस कोई हॉट फ्लैशेस नहीं, कुछ ऐसा नहीं. और हर बॉडी का रिएक्शन डिफरेंट होता है. ज़रूरी नहीं कि हर किसी को, मुझे सारे ही सिम्टम्स हो रहे हैं. आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू बैड पैचेस, यही वाले. स्किन ड्राई होनी शुरू हो गई थी, फ्रोजन शोल्डर हो गया, प्लांटर फाशियाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल. बट आई नेवर टुक इट कि सारी ज़िंदगी के लिए हो गया. आई सेड मैं इसको ठीक करूँगी. सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली जो मैं अपने आप को करती हूँ ब्रेन फॉग को अवॉइड करने के लिए, आई गिव माई सेल्फ न्यू चैलेंजेस. मैंने कई दफ़ा YouTube से देख के क्रोशे करना सीखा है जो मुझे कभी नहीं आता था. YouTube से आई लर्न हाउ टू बेक बिस्किट्स एंड केक्स. अभी रिसेंट मेरा पैशन ये है, डू समथिंग न्यू जो आपने नहीं किया हो. आपका ब्रेन अलर्ट होता है, आपको एक डोपामिन मिलती है कि ओह वाओ आई कैन डू दिस एज वेल, मैं तो ये भी कर सकती हूँ. कुछ नया सीखें. मेरे फ़ोन पे डुलिंगो ऐप है, मैं स्पेनिश सीख रही हूँ. दैट्स माई वन जर्नी. उसके सेवरल रीजंस हैं, लेकिन एक ये है कि ब्रेन जिम ज़रूरी है. अपने दिमाग को चैलेंजेस दें. हम ये बात क्यों नहीं करते ब्रेन जिम की? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सारे टाइम हर औरत छोड़े लैंग्वेज सीखे ना सीखे, लेकिन ये प्रोग्राम देखने वाले सारे लोग, खासतौर पे ख़वातीन और लड़कियाँ, जितनी ब्रेन जिम हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन कर रही होती है, बंदे नहीं कर सकते. एक इलेक्ट्रिशियन आ जाए ना तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं. अच्छा वो क्या पड़ा तार है हमारे घर में कहीं पड़ी हुई, और मैं कहती हूँ हाँ वो जो आप सबके, और मुझे बच्चे कह रहे होते हैं यार मामा गेट रिड ऑफ द ट्रैश, फेंक क्यों नहीं देती हैं आप? मैंने कहा जब तुम लोगों के पास फला चीज़ चाहिए होती है ना, फिर मेरे पास भागे आते हो. डू वी हैव कोई स्पेयर तार पड़ी हुई हमारे पास? मेरी हाँ वो लॉन्ड्री रूम में जाके देखो, फला ड्रॉर खोलो. तो ऐसे होता है. औरत तो अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त जेंडर बनाई है. हमें सिर्फ अपने पे यकीन होना चाहिए नंबर 1, और दूसरा हिम्मत नहीं हारे. हम बहुत अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं. बेशक बेशक बेशक. तभी तो अल्लाह पाक ने देखिए आपको वो मोजज़ा दिया कि आप एक और ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस. और मैं खुद जब माँ बनी
तो मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह में तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक पहली बात इस काबिल समझा और तूने मेरी बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। वो बड़ा प्यारा एक फेस होता है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जितनी भी हमें ख़वातीन देखनी है जिनकी जो प्रॉब्लम, हमारी बहन की कॉल आई थी पहले, तो अल्लाह पाक आपको भी खुशी से नवाजे